Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkonfigurasi paket tracer tentang propagating a default route in AGRP for IPv4 and IPv6. Di sini sudah ada, kita lihat di skenario-nya ada di sini, kita baca. In this activity, you will configure and propagate a default route in AGRP for IPv4 and IPv6 network. AGRP is already configured. However, you are required to configure an IPv4 and IPv6 default route. Then you will configure the AGRP routing process to propagate the default route to downstream AGRP neighbor. Finally, you will verify the default route by pinging host outside the AGRP routing domain. Pada part 1, propagating a default route in AGRP for IPv4. Step 1. Verify AGRP configure on each IPv4 enable router. Display the routing table of each IPv4 enable router and verify that all IPv4 router are visible. Jadi di sini kita cek semua IPv4 yang sudah terkoneksi AGRP. Kita mulai dari branch 1. Di sini CLI. Kita klik enter. Show IP route. Nah, di sini kita bisa cek IP yang sudah terkoneksi oleh AGRP akan punya abjad D. Di sini kita bisa lihat yang sudah terkoneksi oleh AGRP 1 dan 2. Setelah itu kita cek yang di branch 1, CLI show IP route. Nah, di sini juga sudah terkoneksi di ada 2. Lalu ke semuanya branch 3 show IP route. Salah. IPv4 kita setelah itu kita baca configure a directly connect IP4 default route on IP4H. Nah, di sini kita cek enable, lalu kita masuk ke dalam konfigurasi terminal, konfigur terminal, lalu kita masukkan perintah IP route route 234, lalu spasi 234 serial 0/1/0. Habis itu kita baca lagi di step selanjutnya, configure the AGRP routing process to propagate the default route. Route AGRP1, lalu kita masuk redistribute static
Lalu display the step 4, verify IP versi 4 default route is propagating. Display the routing table for branch 1 and branch 2 to verify the default route is now installed. Jadi kita mengecek konfigurasi kita tadi pada branch 1 dan branch 2. Kita ketikkan perintah pada sama di awal, yaitu show IP route, enter. Ini terlihat ya, di sini ada hasil konfigurasi kita tadi ya. Di sini 1, 2, dan di sini juga kita ketikkan show IP route, enter. Kita lihat lagi hasilnya sama ya, di sini D, dan di sini muncul informasi yang ditampilkan ke part 2, yaitu AGRP propagate a default route in AGRP for IP versi 6. Versi kita default route ke AGRP versi 6 ya. Verify AGRP configuration on each IP versi 6 enable router. Display the routing table of each IP versi 6 enable router and verify that all IP versi 6 router are visible. Lalu branch tree-nya kita klik, kita akan perintah yang sama di awal tadi, show IP fisik, IP fisik root. Kita lihat informasinya. Nah, di sini kita lihat informasinya ada di update D. Kita blok lagi di sini. Di sini juga ada, kita cek ya. Lalu kita ke branch 4. Lalu kita ketikkan perintah di branch 4 juga, show IP versi 6 root. Kita cek, dan di sini di update D juga ada. Kita cek juga di IP versi 8, kita ketikkan perintah yang sama, show IP versi 6 root. Kita lihat ya, di sini sama. Di sini ada update D, ini juga ada update D. Lalu kita baca step selanjutnya, yaitu configure an IP versi 6 default route. Configure directly connected IP versi 6 default route on IP versi 6 edge. Router IP kita balik lagi, kita ke router IP versi edge-nya. Kita masuk enable, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketikkan perintah IP versi 6 root titik 2 kali /0 serial 0/1/0. Lalu kita ketikkan IP versi 6 router IP versi 6 router AGRP1. Lalu kita ketikkan perintah redistribute static, enter. Lalu kita baca perintah selanjutnya, yaitu step verify
IP versi 6 default route is propagating. Display the routing table for branch 3 and branch 4 to verify the default route is now installed. Kita lihat hasil konfigurasi kita di branch. Kita cek seperti tadi, show IP versi 6 root, enter. Nah, kita bisa lihat di sini konfigurasi IGRP tadi, kita bisa cek di sini, lalu di sini. Lalu kita cek lagi di branch. Show IP versi 6 root, enter. Nah, kita bisa cek di sini juga ada 2001 nih, ada di abjad D, hasilnya sama ya dengan yang tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.